عجيب كيف يقولون أنهم لم يؤمنوا بالتبليغ من كان هو دون الأنبياء رتبة مثلنا نحن مأمورون بالتبليغ، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لما أرسل لما بعث. Jadi ajib itu ungkapan heran, ajib, ini heran, kok bisa sih kayak gitu? Itu ajib maksudnya itu. Jadi beliau ini heran, mengherankan. Ini sesuatu yang mengherankan. Kalau kita lihat loh, kita angan-angan, kita aja manusia biasa, kita itu disuruh untuk menyampaikan apa berupa amar ma'ruf nahi munkar, tabligh. Amar ma'ruf gimana itu lewatnya kalau nggak tabligh? Kan tabligh kita. Amar ma'ruf nahi munkar, gimana caranya? Tabligh dengan cara tabligh. Ini kita manusia biasa, kita bukan nabi, apalagi para nabi Allah. يعني النبي أرسل لأجل الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تعالى هو تبليغ دين الله. لأنه إذا كان شخص على غير الإسلام يتركه أم يأمره بالدخول في الإسلام، يأمره بالدخول في الإسلام، يبين له الحق، يبين له الصواب، ما أمر الله تبارك وتعالى به. نحن مأمورون بذلك، فكيف بالأنبياء؟ أبد. Jadi para nabi Allah itu, mereka itu apa? Mendapatkan tugas untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar, kepada agama Islam. Jadi ketika mereka melihat orang non-muslim, ya kan, mereka pasti akan mengajaknya. Gak mungkin mereka biarkan gitu, dibiarkan oh itu jalan jadi kafir kayak gitu. Gak akan. Tapi apa? Akan Rasul aja. Para Rasul itu akan mengajak mereka supaya mereka itu masuk ke agama Islam, masuk kepada kebenaran, bukan dibiarkan pada kesalahan. Begitu juga kita, ketika kita melihat orang ya non muslim dia ini mau masuk Islam, kita ajak Islam, ya kan? Ada orang non muslim bisa kita ajak Islam, kita ajak, kan kayak gitu. Itu kita. Jadi para nabi Allah bagaimana? Lebih utama lagi. حتى للمسلم يجب على الأنبياء أن يبينوا لهم ما هي أحكام الشريعة التي نزلت عليهم ليعملوا على تطبيقها. فإذا شخص منهم قصر في أداء الواجب أو وقع في حرام فإنه يخبره ليتوب إلى الله ليلتزم بدين الله، وهذا من جملة التبليغ. Begitu juga itu muamalah Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika berjumpa dengan orang non-muslim. Nah kalau berjumpa dengan orang Islam bagaimana? Ya sama juga. Ketika semisal orang Islam melakukan kesalahan sebuah keharaman, ya Rasulullah terangkan ini haram, jangan dilakukan. Nah ini tugasnya Nabi, ya emang menyampaikan berita kayak gitu. Nggak mungkin dibiarkan umatnya itu jatuh pada kesalahan, enggak. Mustahil Nabi itu melakukan hal tersebut. Jadi ketika ada kesalahan di umatnya, ya diterangkan ini enggak betul, ini haram, jangan dilakukan. Kayak gitu. Jadi apa nih? Ini tabligh. إلى هنا لأحد عنده سؤال؟ Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dapat dipahami nggih? Napa terjemahan kula ruwet? Mboten nggih? Salam hal. Kamu terjemah di Anda. نعم. إذن هذا ما يجب في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد هذه الصفات، يعني ما يخالف هذه الصفات تستحيل في حقهم. أن نقول أضداد هذه الصفات في حق الأنبياء لا إشكال، فإن البشر يعني الضد ما هو الضد؟ الضد هو الذي هو المخالف، الذي يريد أن يجعل الأمر على خلاف ما هو عليه، فأتى بشيء يضاده يعارضه. فالأنبياء بشر، قد يأتي الكفار ويعارضونهم، الكفار يعارضون الأنبياء ما جاء به الأنبياء، لكن لا نستخدم هذا الضد في حق الله. نحن كنا قد بينا سابقا أن صفات الله واجب معرفتها على كل مكلف، على ما قال بعض العلماء 13، على بعض ما قال العلماء 20 صفة، وأنهم يستحيل على الله
ما يقابل هذه الصفات. بحق الله ما قلنا بضد هذه الصفات، بل نقول ما يقابلها، لأن الله لا ضد له، كما أن الله لا ند له لا ضد له. فلا يقال في حق الله أنه موصوف بصفة مثلا الحياة فيستحيل عليه ضد الحياة الذي هو الموت. أدبا نقول يستحيل على الله ما يقابل الحياة الذي هو الموت. يجب له السمع والبصر فيستحيل عليه ما يقابل السمع وما يقابل البصر من العمى والطرش. هكذا في حق الله. أما في حق الأنبياء أن نقول أنه يستحيل عليهم ضد هذه الصفات الواجبة لهم، لا إشكال، لأن الأنبياء بشر، والأنبياء الكفار عارضوهم، حاولوا أن يعملوا بخلاف ما قالوا وقاتلوهم، بعض الأنبياء قتلوا كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أليس النبي دعا إلى عبادة الله؟ الكفار عارضوه، دعوا إلى عبادة أصنام آلهة متعددة. فالكفار فالرسول قد يأتي أحد يعارضه، أما الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يعارض ما أراد الله ولو كان كفارا. فلا نقول أنه يستحيل على الله ضد هذه الصفات، إنما يستحيل على الله ما يقابل هذه الصفات. من قال يستحيل على الله ضد هذه الصفات ويفهم منها ما يقابلها لا نكفره، لكن من حيث التعبير ما أحسن. إنما الأحسن أن يقال ما يقابل هذه الصفات في حق الله، لأن أليس تسمعون خطيب الجمعة يقول يوم الجمعة الذي لا ند ولا ضد له، الحمد لله الذي لا ند ولا ضد له جل وعلا في حق الله. قليل. الإمام أبو حنيفة صرح في كتابه في العقيدة بأن الله لا ضد ولا ند له. الند المثيل الشبيه، الضد ما يريد أن يجعل الشيء على خلافه يعارضه. لا أحد يعارض الله سبحانه وتعالى. نعم. تفضل عليك. ini pulang saudara berserti. Bismillah. Jadi ini panjang sekali. Tapi saya panjangin atau saya pendekin nih? تحتاج إلى أن تشرح لهم. أنت شرحت لك حتى استوعبت الأمر. تعطيه خلاصة ولا يفهم لا سهل. لا baik. Insyaallah. Jadi Bismillah, di sini disebutkan wa yastahil fi haqqihim. Jadi mustahil bagi para nabi apa? Alaihi wassalam afdalu hadhihi sifat. Jadi para nabi itu mustahil memiliki sifat-sifat yang berkebalikan dengan sifat-sifat ini. Jadi takdirnya di sini pakai afdalu hadhihi sifat. Jadi para nabi itu nggak mungkin disifati dengan sifat-sifat yang berkebalikan dengan sifat-sifat yang telah disebutkan. Itu mustahil. Kemudian saya memberi kita faedah lugawiyah. Ada faedah lugawi yang perlu diperhatikan di sini. Jadi ketika kita menggunakan afdalu hadhihi sifat kepada para nabi, ini misal para nabi itu mustahil memiliki afdalu hadhihi sifat. Jadi takdirnya pakai afdalu. Kalau terjemahan kayaknya diterjemahkan kita dalam bahasa Indonesia itu kurang, nggak ada bedanya. Kayak nggak ada bedanya. Tapi ini saya itu memberi faedah lugawiyah. Jadi kalau pengen mentakbir untuk para nabi wa yastahilu alaihim afdalu hadhihi sifat, ini nggak masalah, nggak akan dipermasalahkan. Karena mana afdal itu adalah apa?
Yang dalam bahasa kita maknanya adalah ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang berkebalikan dengan sesuatu tersebut. Ini namanya outdate. Jadi bisa dikatakan outdate. Contohnya kayak gini. Misal Nabi Muhammad itu mengutus Nabi Muhammad mengajak kepada agama Islam. Tetapi orang kufar, orang kafir, apa yang mereka lakukan? Mereka tentang Nabi Muhammad apa? Jangan kamu ikuti Muhammad, ayo ikut aku nyembah asnam. Itu yang mereka katakan. Dan ini apa? Bid ini kayak gini, gambaran bid itu kayak gitu. Jadi ada yang menentang. Ini ada yang menentang. Makanya digunakan penggunaan lafaz bid untuk mentakbir, mengibaratkan lafaz seperti ini itu nggak masalah. Jadi penggunaan wa yastahilu alaihim afdhalu hadhihi sifat ini nggak masalah. Kemudian beliau melebar dikit. Yang ini paham ya? Yang ini. Jadi penggunaan takbir wa yastahilu alaihim afdhalu hadhihi sifat ini bukan masalah, tapi ini betul. Ya, kan? Tapi kalau mengenai Allah Subhanahu wa taala, ini melebarnya beliau, mengenai Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikatakan, jangan kita katakan karena adab, ya kan? Adab. Jangan kita katakan bahwasanya semisal Allah wajib memiliki sifat ini, yajibu lillahi hadza. Misal kayak gitu, Allah misal yajibu lillahi as-sam'u wal basar. Kan gitu. Wajib bagi Allah disifati dengan as-sama' dan al-basar. Kemudian kita enggak mengatakan wa yastahilu 'ala Allahi diddu hadhihi sifat. Kita enggak mengatakan kayak gitu. Jadi tidak dikatakan, tidak menggunakan lafaz diddu. Tapi menggunakan apa? Lafaz ma yuqabilu. Lafaznya itu ma yuqabilu hadhihi sifat. Jadi saya ulangi takbirnya. Kalau ingin mentakbir hal yang mustahil bagi Allah, kita takbirnya bagaimana? Yastahilu 'ala Allahi ma yuqabilu hadhihi sifat. Misal ma yuqabilu al-basar, ma yuqabilu as-sama', kayak gitu. Jadi cara mengibaratkannya gitu. Bukan pakai mengatakan biddu hadza sifat. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau kita ingin mentakbir mengenai Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah tidak disebut dengan sifat ini, jangan sampai menggunakan takbir wa yastahilu 'ala Allahi biddu hadza sifat. Jangan mengatakan lafaz biddu. Jadi jangan menggunakan lafaz biddu yang jawabannya abad. Abdad. Masya Allah makhorijnya ini dot sama dal. Jadi itu jamaknya abdad. Nah ini penggunaan lafaz biddu dan abdad ini nggak bisa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada yang menentangnya, nggak ada yang bisa menentangnya. Ketika Allah memerintahkan A, ya udah A. Ketika Allah ingin menjadikan sesuatu ini menjadi B, ya udah jadi B. Ketika Allah menghendaki sesuatu pada azal, ini terjadi, ya terjadi. Jadi nggak ada yang bisa mencegahnya. Sedangkan biddu itu penggunaannya bagaimana? Contohnya tadi kayak Nabi Muhammad itu diutus untuk mengajak ke agama Islam. Kemudian ada yang bidnya, ada yang menentangnya. Berupa apa? Jangan kamu masuk agama Islam, jangan menyembah Allah, tapi apa? Ini loh, sembahlah berhala. Jadi ini ada bidnya. Sedangkan apa? Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang menentangnya, bidnya. Makanya penggunaan lafaz bid ini enggak bisa untuk lafaz ini. Yastahilu 'ala Allah biddu hadza sifat atau biddu hadhihi sifat. Enggak bisa. Jangan menggunakan kata biddu, tapi menggunakan kata apa? Ma yuqabilu. Dapat dipahami nggih? Ternyata panjang juga. لكن من استخدم هذا اللفظ وهو يفهم ولا يفهم منه شيء معارض، إنما يفهم منه ما يقابل، لا ضرر عليه في الاعتبار. Tapi di sini yang perhatikan juga. Jadi kalau seandainya ada orang udah terlanjur menggunakan lafaz yastahilu 'ala Allah biddu hadza sifat atau biddu hadhihi sifat, udah terlanjur menggunakan kata biddu. Di sini ya kalau dia tidak memahami dari kata biddu ini adalah orang yang menentang atau sesuatu yang menentang Allah, di sini nggak masalah, nggak kita kafirkan. Tapi apa? Kita
kita ajari. Kita kan dikatakan, oh kamu keluar dari agama Islam gara-gara melakukan hal ini. Enggak kita katakan gitu, kasar banget sih orang. Enggak kan, enggak kita lakukan kayak gitu. Tapi apa? Kita ajari. Jangan pakai kata ini, tapi gunakan kata ini loh. Karena ini adabnya itu kayak gini, menggunakan yastahilu 'alallahi ma yuqabilu hadhihi sifat. كأن المغرب